Good day. I am Michael Angelo Elmigok. This is my activity 3, building and configuring a basic Ethernet network. In this video, ipakita na ko ang topology, IP configuration, router configuration, ug connectivity test using ping command across all devices. So, maguna ta sa topology and cabling. So, atong gamit nga cable ay kani copper straight through nga cable. Connect nga to sa switch. So, mao ni ang group A, mao ni ang group B. So karon kanina pa na atong i-connect ang wireless, iwan na sa nato ning kani. So sa laptop ta atong i-connect sa wireless. So, tapos iwan magbalik. Tapos sa desktop diri, tapos connect, refresh, connect. So okay, so connected na ang isa ka laptop. So kanina bang pangkaduha off, tapos on, tapos desktop, connect, refresh, connect. Okay, so connected ng duha. So sunod kay atong i-configure ang router para ma-connected na kay kaning green nga symbol is connected na sila. Kaning nganong nagpula ni kay wala pa na configure ang router. So atong i-configure ang router. So enable, tapos configure terminal, tapos interface, -0. So enter na IP address, so 192.168.1.1/255. .0. So enter. So no shutdown na yon, no shut, enter. So exit.
So interface na pod. Ang 01 na po na itong ikuan. Interface G 0-1. So enter. So IP address 192.168. Dot okay. Yung 68.2.1 0 sa enter. So no shutdown na po na to. Shutdown, enter. Tapos exit na ta. So tanawan na to, nag-connected na ba sila? So connected na sila, meaning na green gaya na, pula pa ni, so karon ni green na. So ni green na sila, which mean connected na. So karon mag-proceed ta sa IP configuration. So sa IP configuration na ta sa PC0. So 192.168.1. Dot 2 192.168.1.1. So sa PC1 so 192.168.1.3. So same ra sa default gateway. So PC2. So 1.4. Same default gateway. So na-configure na nato ang group A. So dire na punta sa group B. 192.168.2.2. So ang yung kuan default gateway kay 2.1.1. Uh, 2.3. So 2.4 ang PC5 na to. So na-configure na nato ang kaning dili wireless. So dire na punta sa wireless. So sa laptop 0. So
Itong ibutang 168.1.4, tapos ang gateway kay .1.1. So sa so 1.5 so na-configure na nato ang pati ang wireless. So karon ato na pud siyang i-ping kung connected ba yun sila or mag-reply ba sila. So pusa mic. So karon i-ping na nato. So IP config sa nato. So ang iyang kuan kay ang IP address is 192.168.1.2. So ping ang 1.3. So as you can see, nag-reply mangyapon, tapos ang 1.4 ato pong i-ping. So ga-reply gihapon ang 1.4, meaning connected sila ang group A. So dito na buta sa group B. So IP config. So yung IP ay 192.168.2.2. So atong iping ang 2.3. .2.3. So ga-reply gyapon siya. So ang 2.4 ato gyapon iping. So ga-reply gyapon ang 2.4, which mean good siya. Connected gyapon ang group B o group B. So karon ato na pong i-ping ang kaning laptop nga through wireless. So IP config sa nato. So yung IP kay kani. So i-ping nato ang 1.5. So as you can see, connected sila tanan. So in conclusion, so the network is successfully configured. So all the wired and wireless devices can communicate with each other using static IP addressing and router configuration. So thank you.